Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fajrin Izatul Ummah. With the last digit of my student's number is 162. I'm from class D. Today I will present my linguistic text and cultural bonding text. So the first one is linguistic aspect, and this is the English source text. Are you Samsung S series lovers? Rethink what a smartphone can do. Samsung.co Ltd will launch its newest Android product that is called Samsung S7H. You will be more up to date by having this latest Android. Samsung S7H is designed specifically as a unique Android. Tell your friend about how you will share experience and memories by showing your photos, the sceneries, and more even in the dark. This is the first smartphone camera to have dual pixel sensor with which makes you able to take clear photos in the dark. You own the night. Moreover, you can also get quick access experience for games, music, internet, etc. Leave your own old Android phone right away and welcome to Samsung S7H. And this is the brief specification of Samsung S7H. So, the language features of advertisement text in the above is the first one is simple and informal words. You will be more up to date by having this latest Android in paragraph 1. Tell your friend about how you will share experience and memories by showing your photos, the sceneries, and more even in the dark in the paragraph 2. The second one is positive adjective is up to date and on the night. The third one is use of compounds. Newest Android product, first smartphone camera, quick access experience on all Android phone. The fourth is more simple sentences, fewer complex sentences. You own the night, yang dimana artinya Anda pemilik malam. This sentence means you really have the night. You're free to do anything at night with that smartphone. Five is more interrogative sentences and imperative sentences. The interrogative sentence is, are you Samsung S series lovers? And the imperative are, rethink what a smartphone can do. Tell your friend about how you will share experience and memories by showing your photos, the sceneries, and more even in the dark. Leave your own old Android phone right away and welcome to Samsung S7H. And six is hyperbole sentences. You own the night. In fact, someone can own the night with just a new smartphone. Seven, superlative sentences. This is the first smartphone camera to have dual pixel sensor with which makes you able to take clear photos in the dark. And the last one is adverb, is specifically. And this is the translate to Indonesian. Apakah Anda pecinta Samsung S series? Pikirkan kembali apa yang smartphone ini dapat lakukan. Samsung.co.ltd akan meluncurkan produk Android terbarunya yaitu Samsung S7Edge. Anda akan merasa lebih terkini dengan memiliki Android terbaru ini. Samsung S7 Edge dirancang khusus sebagai Android yang unik. Beritahu teman Anda tentang bagaimana Anda akan berbagi pengalaman dan kenangan dengan menunjukkan foto-foto Anda, pemandangan, dan bahkan di kegelapan. Ini adalah kamera smartphone pertama yang memiliki sensor dual pixel yang membuat Anda dapat mengambil foto yang jelas dalam kegelapan. Anda pemilik malam. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan pengalaman akses cepat untuk game, musik, internet, dan lain-lain. Tinggalkan telepon Android lama Anda sekarang juga dan selamat datang Samsung S7 Edge. Dan ini spesifikasi singkat dari Samsung S7 Edge. Okay, the second one is cultural bonding. So this is the Indonesian source text. I will read it. Tari kecak merupakan seni tari tradisional yang berasal dari Pulau Bali. Tarian ini dibawakan oleh puluhan penari laki-laki atau lebih dengan cara duduk melingkar sambil menyuruhkan cak-cak-cak dengan irama tertentu serta mengangkat kedua lengan. Tari kecak
ditampilkan oleh puluhan penari pria yang bertelanjang dada dan mengenakan kain bermotif kotak-kotak khas Bali dari pinggang sampai ke lutut. Tari kecak pertama kali diciptakan oleh Wayan Limba, seorang penari asal Bali, dan Walter Spies, seorang pelukis asal Jerman. Kedua tokoh tersebut menciptakan tarian kecak pada tahun 1930-an. Tarian tradisional Bali ini diciptakan berdasarkan ritual Sangyang serta beberapa bagian dari cerita Ramayana, sehingga tari kecak juga dikenal dengan nama Rangrang Sangyang. Ritual Sangyang sendiri adalah pertunjukan tarian di mana penarinya dalam keadaan tidak sadar atau kesurupan. Pada kondisi ini, mereka berkomunikasi dengan ruh para leluhur, kemudian menyampaikan harapan-harapannya. Pertunjukan tari kecak membawakan cerita yang diambil dari kisah Ramayana. Seruan cak-cak-cak yang dilantunkan oleh penari-penari pria sambil mengangkat kedua tangan adalah gambaran salah satu peristiwa dalam kisah Ramayana. Peristiwa di mana barisan kera atau yang bisa kita sebut itu monyet memberikan bantuan kepada Rama untuk melawan Rahwana. Di pertunjukan tari kecak, penonton disuguhi nuansa sakral sekaligus mistis melalui pernak-pernik seperti bunga kamboja, gemerincing gelang, topeng, hingga bara api. Tari kecak diciptakan sebagai seni yang mengandung ritual dan bernilai spiritual. Keindahan gerakan yang berpadu dengan seruan berirama oleh para penarinya membuat pertunjukan ini menjadi salah satu daya tarik utama wisata budaya Bali. And this is the language features of the descriptive text. The first one is the specific participant. The specific participant is tari kecak. The second one is adjective to clarify the noun. Seni tari tradisional. The third one is use of simple present tense. Jadi, so the first one is tari kecak merupakan seni tari tradisional yang berasal dari Pulau Bali. Yang kedua, tarian ini dibawakan oleh puluhan penari laki-laki atau lebih dengan cara duduk melingkar sambil menyerukan cak-cak-cak dengan irama tertentu serta mengangkat kedua lengan. Yang ketiga, tari kecak ditampilkan oleh puluhan penari pria yang bertelanjang dada dan mengenakan kain bermotif kotak-kotak khas Bali dari pinggang sampai ke lutut. Yang keempat, tari kecak juga dikenal dengan nama Rangrang Sangyang. Yang kelima, ritual Sangyang sendiri adalah pertunjukan tarian di mana penarinya dalam keadaan tidak sadar atau kesurupan. Yang keenam, mereka berkomunikasi dengan ruh para leluhur, kemudian menyampaikan harapan-harapannya. Yang ketujuh, pertunjukan tari kecak membawakan cerita yang diambil dari kisah Ramayana. Yang kedelapan, penonton disuguhi nuansa sakral sekaligus mistis melalui pernak-pernik seperti bunga kamboja, gemerincing gelang, topeng, hingga bara api. Yang terakhir, keindahan gerakan yang berpadu dengan seruan berirama oleh para penarinya membuat pertunjukan ini menjadi salah satu daya tarik utama wisata budaya Bali. Four is action verb. So, there are duduk, menyerukan, mengangkat, berkomunikasi. 5. Facts. Tari kecak merupakan seni tari tradisional yang berasal dari Pulau Bali. Tari kecak pertama kali diciptakan oleh Wayan Limba, seorang penari asal Bali, dan Walter Spies, seorang pelukis asal Jerman. Kedua tokoh tersebut menciptakan tarian kecak pada tahun 1930-an. Tarian tradisional Bali ini diciptakan berdasarkan ritual Sangyang serta beberapa bagian dari cerita Ramayana. So this is a translate to English. Kecak dance is a traditional art dance from Bali Island. This dance is performed by dozens of male dancers or more by sitting in a circle while shouting cha-cha-cha with a certain rhythm and raising both arms. The kecak dance is performed by dozens of male dancers who are bare-chested and wear Balinese checkered clothes from the waist down to the knees. The kecak dance was first created by Wayan Limba, a dancer from Bali, and Walter Spies, a painter from Germany. The two figures created the kecak dance in the 1930s. This traditional Balinese dance was created based on the Sangyang ritual and some parts of the Ramayana story. So the kecak dance is also known as Rangrang Sangyang. The Sangyang ritual itself is a dance
performance in which the dancers are in an unconscious moment or trace. In this condition, they communicate with the spirits of the ancient ancestors and then convey their hopes. The Kecha dance performance tell a story taken from the story of the Ramayana. The exclamation cha 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 shouted by male dancers while raising both hands is an illustration of one of the incidents in the Ramayana story, the incident in which a line of monkeys provide assistance to Rama against Ravana. At the Kecha dance performance, the audience is treated to a sacred and mystical nuance through trinkets such as frangipani flowers, jingling bracelets, masks, and leaf coats. Yeah, that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.